रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मंजिलें तय फरमाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ाने मोहतरम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात रब तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से खैरो आफ़ियत में होंगे, अच्छे होंगे, ठीक होंगे। रब तबारक व तआला हम सब को अपने हिफ्ज़ो आमान में रखे और बेशुमार रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाएँ और हर तरह की परेशानियों से आलम इस्लाम को महफूज रखे। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब, कहाँ और कैसे हुई थी, मुकम्मल बयान कुरान और हदीस की रोशनी में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब फरमा रहे हैं। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि मुकम्मल वीडियो को देखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत बयान है, सुनकर दिल को काफ़ी सुकून मिलेगा। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दे और दोस्तों इस वीडियो को सवाब की नीयत से आगे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी करें। सुनिए मुकम्मल बयान कुरान और हदीस की रोशनी में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मंजिलें तय फरमाई, अब वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 9 लाख साल के बाद हो या 5 लाख साल के बाद हो, जब अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को पैदा करना चाहा तो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश आपने इससे कबल भी सुना। जमीन की मुख्तलिफ मिट्टी ली गई और उसे गूंदा गया और उसके बाद उसमें रूह डाली गई। उनकी पेशानी में नूर मुस्तफ़ा रखा गया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नूर की ये अमानत कहाँ मुंतकिल हुई? जबीन आदम में आई। बाज आशिकान रसूल तो ये भी कहते हैं अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया और सारे फरिश्तों से कहा उसजुदू लि आदम, आदम को सजदा करो, तो उनको जो सजदा करने का हुक्म दिया गया था असल वजह तो नूर मुस्तफ़ा ही था। रोज़ाना नए नए बयानात के लिए और नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सुनने के लिए दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो नूर मुस्तफ़ा जो जबीन आदम में था, पेशानी आदम में जगमगा रहा था, आदम अलैहिस्सलाम ने वो अमानत उठाई, संभाली, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर पाक को आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा। तो सिर्फ ये नहीं कि उन्हें मालूम भी नहीं था, बल्कि मैं आपको ये सफ़र मुबारक भी बता दूं जो हमारी आदत है, हम रसूल पाक का शजर पाक भी तिलावत करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शजर पाक की तासीर भी ये है, अल्लाह ताला उसके ज़रिए से ज़ुबानों में सलासत अता करता है, रिज़्क़ में बरकत देता है, इसलिए कि हमारे आपके दूसरों के नसब का तो छोड़ो, कायनात का जो सबसे अफजल व आला रसूल है उसके शजर नसब में बड़ी तासीर है। मैं आपको ये बताऊं, इस नूर ने जो मंजिलें तय की, ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 5 लाख साल या 9 लाख साल अपने रब्बे जुल जलाल के जिलों में रहा। अल्लाह ने उसके बाद उसी नूर के हिस्सों से जन्नत भी बनाई, लौह भी बनाया, अर्श भी बनाया, कुर्सी भी बनाया, कलम भी बनाया, सारी चीजें बनाई। इसी को तो इकबाल ने कहा है, लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। यानी हदीस में है ना, बाज हदीसों में यह है, हुजूर ने फरमाया सबसे पहले अल्लाह ने लौह को बनाया। को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तख्ती, एक हदीस में सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया। पैदा करने वाली चीजों में सबसे पहले अल्लाह ने लौह को बनाया। एक हदीस में है कलम को बनाया और एक हदीस में अलग पूछा गया किसको किसको पहले बनाया, और एक हदीस में तो हुजूर फरमा रहे मेरे नूर को सबसे पहले पैदा किया। ये 3 अलग अलग चीजें हुई। तो पहले है कौन? लौह को पहले पैदा किया कि कलम को पहले पैदा किया या नूर मुस्तफ़ा को? इकबाल जैसा आशिक जो है यहां पर हमारे जहनों को करीब करके समझाता है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, किसको पहले पैदा किया। इकबाल का शेर ये कहता है, या रसूल अल्लाह लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। जिसको अल्लाह ने पहले पैदा किया वो शक्ल तो आप ही की थी। लौह से मुराद आप ही है, कलम से मुराद आप ही है, किताब से मुराद भी आप ही है। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। गुम्बदे आपगीना रंग तेरे वजूद में हबाब।
عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو منزلیں ہیں جبین آدم میں آئے، اب جب جنت سے اتر کر دنیا میں آئے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور لے کر کے ہی دنیا میں آئے۔ یہاں جب آئے 350 سال تک حضرت حوا سے الگ رہے، پھر اس کے بعد ملاقات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ رب العزت نے دونوں کو ملایا، شوہر اور بیوی کو، جن کا نکاح جنت میں ہو چکا تھا۔ دنیا میں آنے کے بعد 350 سال تک مل نہیں سکے، لیکن عرفات کے میدان میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اب اس کے بعد سلسلہ چلا، آدم علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 1000 سال کی ہوئی۔ کتنی؟ 1000 سال کی، بے شمار اولاد آپ کی ہوئی۔ آپ کا اولاد کا جو نسب کا سلسلہ تھا، اس لیے کہ دنیا کو ابھی وجود میں لایا گیا تھا، نسل انسانی کی ارتقا ہونی تھی، روزانہ آدم علیہ السلام کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی۔ دوستو آپ ہماری یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ روز ان کی بیوی روز حاملہ ہوتی، روز بچے کی ولادت ہوتی۔ اس طرح آپ کی اولاد میں ایک ہونہار اور صالح فرزند پیدا ہوئے، جن کا نام شیس رکھا گیا، وہ بھی نبی ہوئے۔ جب حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ہلکا پن آیا، شیس کی پیشانی چمکنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے نور مصطفیٰ منتقل ہو کر شیس کی پیشانی میں آ گیا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی جبین مبارک چمکتی تھی۔ میرے عزیزو، یہ چمک جو ہے حضور کے سارے آبا و اجداد میں پائی گئی۔ سارے حضور کے جتنے باپ آدم علیہ السلام تک آتے ہیں نسب میں، سب کی پیشانیاں چمکتی تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام کو دیکھا آدم علیہ السلام نے، ان کی الگ سے تربیت کی، الگ سے ساری اولاد میں ان کو الگ مقام دیا، اور پھر یہ کہتے رہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کا جو نکاح ہوا، اس زمانے کی حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں سے ہی ان کے نکاح ہوتے تھے، بھائی بہن کے نکاح ہوتے تھے، صرف ان کی شریعت میں، باقی کسی کی شریعت میں جائز نہیں، اس لیے کہ اس وقت انسان اتنے ہی تھے، ایک ہی باپ کی اولاد تھے۔ اپنی بیٹیوں میں جو سب سے پاکیزہ تھی، آدم علیہ السلام نے ان کے ساتھ حضرت شیس کا نکاح کیا۔ شیس علیہ السلام کے نکاح کے بعد چند ہی دنوں کے بعد دیکھا گیا شیس علیہ السلام کی جبین مبارک سے وہ نور غائب نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ یہ نور منتقل ہو چکا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے دوستو۔ حضرت شیس علیہ السلام سے یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یانش میں آیا۔ یہ یانش حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سب سے بڑے تھے اور سب سے زیادہ پرہیزگار، اپنے باپ کے وفادار، اتنے اعلیٰ اخلاق تھے۔ ان کو دیکھ کر کے بھی شیس علیہ السلام نے تربیت کی، الگ سے ان کی تربیت کی اور بتایا کہ بیٹا تمہارے پاس اللہ نے ایک بہت بڑی امانت رکھی ہے، تم ادھر ادھر نظر نہیں کرو گے، تمہارا ہر عضو، تمہارا ہر لمحہ پاک ہونا چاہیے، اس لیے کہ تمہارے پاس اللہ کی بہت بڑی امانت۔ دیکھیں اس امانت کو ہر باپ نے محفوظ رکھا اور تربیت بھی ویسی کی۔ حضرت یانش کا جب نکاح ہوا، وہ بھی اپنے اشرف خاندان میں، اعلیٰ خاندان میں، جب ان کے گھر ان کی دلہن آئی، چند سالوں کے بعد حضرت یانش کی پیشانی مبارک سے بھی وہ نور غائب نظر آیا۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ نور منتقل ہو چکا ہے۔ یہ اس زمانے میں سب کو دکھتا بھی تھا، معلوم بھی ہوتا تھا۔ میاں سب کی پیشانیاں لوگ تو دیکھتے ہوں گے، لیکن ایک پیشانی اگر سورج سے زیادہ چمکنے لگے تو سب کو پتہ ہی چل جائے گا یہ کوئی عام انسان نہیں، اس کے پاس کوئی خصوصیت تو ہے۔ اور جس کے پاس یہ نور ہوتا تھا، ہر زمانے کی بات یہ ہے، اس شخص سے شادی کرنے کے لیے ہر عورت بےتاب رہتی تھی۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ہر عورت جو اس زمانے کی مخصوص عورتیں ہوتی، وہ یہ نور کو دیکھتی اور پیغام نکاح بھیجتی، اور جس نصیب والی عورت کے حصے میں وہ آتا، وہ دلہن بن کر کیا تھی۔ حضرت یانش کے بعد ان کے بیٹے قینن تھے۔ قینن کی پیشانی پاک میں وہ نور مصطفیٰ منتقل ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کی یہ منزلیں ہیں جو سفر کر رہی ہیں۔ نور خدا چلتا ہوا آدم کی جبین میں، جبین آدم سے شیس کی جبین میں،
जबीन शी से यानिश की जबी में, जबीन यानिश की से कैनन की जबी में, और यहाँ कैनन की जबी से पेशानी से हजरत महलील की जबीन पाक में आया। महलील से यरद में, यरद से इदरीस में, इदरीस से इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम मुतवश्शलख भी है। मुतवश्शलख से ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लामिक में आया। लामिक से हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम औलाद आदम में दूसरे रसूल भी हैं। को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नूह अलैहिस्सलाम की जबीन मुबारक खूब चमकती रही और फिर ये नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके बेटे साम में आया। साम से ये नूर अरफक्षस में आया, अरफक्षस से फिर शालिख में आया, शालिख से फिर ऐबर में आया, ऐबर से ये नूर फालिख में आया, फालिख से ये राऊ में आया, राऊ से ये सारूख में आया, सारूख से ये फिर नाहूर में आया, नाहूर से फिर तारुह में, तारुह से फिर ये जबीन मुस्तफ़ा नूर मुस्तफ़ा सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह की पेशानी में आया। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम की पेशानी मुबारका खूब जगमगाती रही। आपने 2 शादियां की हैं, सारा से भी हाजरा से भी। हजरत सारा से इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए, लेकिन ये नूर मुंतकिल नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा से निकाह किया, सलामुल्लाह अलैहा। हजरत हाजरा से बेटे पैदा हुए इस्माइल अलैहिस्सलाम, फिर ये नूर मुस्तफ़ा जबीन इस्माइल में आ गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम का मशहूर वाक़या तुम्हें मालूम होगा। अल्लाह ने इब्राहीम को हुक्म दिया था, जाओ अपने बेटे की कुर्बानी करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी पर अमल करने के लिए मिना के मज़बा खाने में लाए और हाथ पैर बांध करके, क्या उनकी गर्दन पर छुरी नहीं चलाई थी? हर बकरीद को हम ये वाक़या सुनाते हैं। गर्दन पर छुरी चलाई, ना चली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर चलाई, पत्थर टुकड़े हो गया। फिर गर्दन पर चलाई, नहीं चली। उशाक़े मुस्तफ़ा कहते हैं कैसे चलेगी? जबीन इस्माइल में नूर मुस्तफ़ा जगमगा रहा था। नूर मुस्तफ़ा अमानत के तौर पर इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में अभी मौजूद था। उसे कायनात में फर्श गीती में आना था। अब सुनो, और इस नूर मुस्तफ़ा की मंजिलें, इसका सफर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाक असलाब में रखा, पाक पुश्तों में रखा, पाक माओं के रहम में रखा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फिर ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाबत में आया, नाबत से यशजब में आया, यशजब से तैरह में आया, तैरह से नाहूर में आया, नाहूर से मुक़व्विम में आया, मुक़व्विम से उदद में आया, उदद से अदनान में आया, अदनान से फिर माद में आया, माद से नज़ार में आया। ये सब मैं मेरे रसूल पाक के आबा व अजदाद के नाम पढ़ रहा हूँ। हर नाम पर आप रज़ियल्लाहु अन्हु कहें, अलैहिस्सलाम कहें, अल्लाह उन पर सलामती भेजे। अब मैंने सुनाया अदनान तक ये नूर मुस्तफ़ा मंजिलें तय करता हुआ तशरीफ लाया। अदनान से फिर माद में, माद से नज़ार में, नज़ार से मुदर में, मुदर से इलियास में, इलियास से मुदरिका में, मुदरिका से खुज़ैमा में, खुज़ैमा से किनाना में, किनाना से नदर में, नदर से मालिक में, मालिक से फहर में, जिनको कुरैश कहा जाता है, कुरैश से गालिब में, गालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से मुर्रा में, मुर्रा से खिलाब में, खिलाब से कुसई में, कुसई से अब्द मुनाफ में ये नूर आया। अब्द मुनाफ से ये नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होते हुए सैयदना हाशिम की जबीन पाक में आया। सैयदना हाशिम से मुंतकिल होते हुए मुस्तफ़ा का नूर सैयदना अब्दुल मुत्तलिब में आया। अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से ये मुंतकिल होकर आपके फर्जंद अर्जुमन सैयदना अब्दुल्लाह की पेशानी में आया। सैयदना अब्दुल्लाह की जबीन मुबारका से ये नूर मुंतकिल होकर के रजब के महीने में बीबी आमना के शिकमे मुबारका में आया। सैयदा बीबी आमना के शिकमे मुबारका रजब के महीने में ये नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल हुआ। 9 माह उनकी माँ को सादतें बख्शता रहा, 9 माह उनकी माँ को उरूज बख्शता रहा। न कोई दर्द, न कोई कर्ब, न कोई फिक्र। बीबी आमना को हर तरह के दर्दों से आजादी थी, बल्कि उन्हें कभी बोझ भी महसूस नहीं हुआ। ये नूर मुस्तफ़ा बीबी आमना के बतन से 12 रबीउल अव्वल को इस फर्श गीती पे जलवागार हुआ। रोज़ाना नए नए बयानात के लिए और नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सुनने के लिए दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल अहमदी ऑफिशियल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है,
وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی میٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی میٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، جو پوچھا نبی نے کہ گھر کچھ بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، جو پوچھا نبی نے کہ گھر کچھ بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں جا لٹانے کو دل چاہتا ہے، وہاں مال و دولت
ضرورت جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا